Kulingana na duru zetu za mahali, bwana huyo alionekana kumumezea bibi ya mwenzake mate. Alipokolea mvuto, aliipata namba ya simu ya mama huyo na walianza wasiliana bega kwa bega. Walipofika kiwango cha kupeana kufuatana na hitaji, bwana huyo alimuahidi mama kumupa hata dunia nzima, bora tu wapeane. Bibi alikubali, na kwa siku hiyo alimukabidhi bwanake simu na kumupa mistari yote. Jioni bwana alijua mwenzake alienda kumahangaiko, alimuomba bibi aje amukute mahali. Bibi alimujibu, hapana, mimi kukukubalia haikumaanisha tuingie ndani ya mihogo. Usijali, kuja hapa nyumbani na ukuwe suple, mwenzako haiko. Mume wake alivaa nguo ya yola, kitambaa libaya, mupodo na kuteremusha musuka. Mukagiza bwana alisukuma mulango na kuingia. Alishikwa mkono na kupelekwa chumbani. Bwana alipopapasa na kulala kwenye kifua cha bibi, alisikia, ema, mbone hamuna kakifukutu? Yo, alipandisha mkono juu, ye ule mumandevu. Huyo alitaka kujikunguta. Wapi, embesile, mie njo unapandishia ako bendera? Huyo aliishia chini akikunja goti. Bwane, pardo, si alalaka na bibi yako? Leo njo ingekuwa mara ya kwanza. Katika mbirika hiyo, washabuka wawili walijitokeza. Utusikie saa vile wazazi na viongozi wako, shie njo usamehe bibi. Eti lazima heshima ya ndoa ibaki pale pale. Munazidi lufuatano, mama na upambwe maua, ila tuungane kwa kumusamehe huyu mjinga. Mwisho alisamehewa, na yote ilionesha kwamba bibi ya mtu ni sumu. Chora na wewe bibi yako, atapendeza. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.